खस्ता हाल सड़कें, नाकिस ब्रिज समेत अवामी मसाइल का होगा आज़ाला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। प्लान में फराहमी और निकासी आब का निज़ाम, राब्ता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर, स्ट्रीट लाइट की तनसीब और पार्क्स की बहाली शामिल। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। पेशावर भिखारियों की शामत आ गई। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब का अहम इक़दाम। सूबे भर की जेलों में भिखारी माफिया के लिए बैरक तैयार कर लिए। हर बैरक में 100 से 200 अफराद की गुंजाइश मौजूद। लाहौर समेत सूबे भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है बिल्कुल हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है IMF की शराइत को मानने का, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ सहूलतें भी पैदा कर रहे हैं। हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दे रहे हैं, हम एजुकेशन के ऊपर दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो पिछले 5 साल के अंदर हमें नज़र नहीं आते प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा रिवाइव करके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। IT की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का खिताब। कहा कि IT की $2.5 बिलियन की इंडस्ट्री को $25 बिलियन का बनाना है। नौजवानों को ताबनाक मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आज एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जो ट्वीट खान साहब ने माशाल्लाह तौर पे जो है हमेशा, अब हम जब कहें कि मुल्क दुश्मनी करते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब आप हमें गद्दार कहलाते हैं। अगर वो ओन भी करते हैं कि यार ये ट्वीट मैंने नहीं किया है, तो मुझे बता दे कब डिलीट किया उन्होंने ट्वीट। कल तक मैंने भी नहीं देखी, कल तक तो वो ट्वीट मौजूद थी। और आप मुझे देखें कि एक शख्स इतना नालायक और नाअहल है, उसको ये पता नहीं है कि मैं अपना ट्विटर हैंडल किसको दे रहा हूँ। इदारों का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। PTI वाले ट्वीट का इकरार भी नहीं करते और डिलीट भी नहीं करते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा ना करे। एक शख्स जो जेल में बैठा है उसको इन्होंने पिन पॉइंट करके उसके नाम पे इन्होंने कैबिनेट में फैसला किया है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान पे आप FIR दें। कोई एक इन्होंने उधर से बंदा भी निकाल लिया है, कोई साफ़ी है, कोई अब आई थिंक कि पता नहीं कौन है वो, उसको उन्होंने एप्लीकेशन भी दिलवा दी है। यानी इतना बड़ा जुल्म कि आप एक शख्स को कैबिनेट के फैसलों में पाबंद कर रहे हैं। हुकूमत ने पिछले साल का 20% बजट भी खर्च नहीं किया। अपोजिशन पंजाब लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुच्छर कहते हैं मुंतखब अरकान और वर्कर्स पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अवाम राब्ता मुहिम चलाकर तहरीक चलाना चाहते हैं, ये हमें दीवार से लगा रहे हैं। गवर्नर पंजाब से श्रीलंका के मजहबी अमूर के वजीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों मुल्कों के माबैन सयाहत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान में टेक्सला, तख्त बही और वादी सवात में कदीम बुदमत के आसार। पाकिस्तान से अफगानिस्तान को गंदम की तरसील शुरू। रोज़ाना 30 से 35 ट्रेलर गंदम भिजवाई जा रही है। सऊदी अरब को भी 5 लाख टन गंदम दिए जाने का इम्कान। मुल्क में अब भी बम्पर क्रॉस के अलावा 30 लाख टन से ज़ायद गंदम का पुराना स्टॉक मौजूद है। शहर और गिरदो नवाह में कयामत खेज गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। चिलचिलाती धूप और लू से शहरी झुलस गए। गर्मी की शदीद लहर से चरिंद और परिंद भी बेहाल। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते गर्मी की लहर में मजीद इजाफे की पेशगोई। गर्मी में खसरा की वबा जोर पकड़ गई। रवां साल हज़ारों केसेस रिपोर्ट। 18 मरीज जान की बाजी हार गए। सैकड़ों मरीज सूबा के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। तिबी माहिरीन का कहना है कि बच्चे खास तौर पर खसरा का शिकार हो रहे हैं। शदीद गर्मी से बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने लगा। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर। 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लेस्को के 22 फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासर। गर्मी और फनी खराबियों से ट्रांसफार्मर्स का जलना मामूल बन गया। सूरज का पारा हाई, हर तरफ शदीद गर्मी की दुहाई। गर्मी से सताए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। ख़वातीन, बड़ों और बच्चों की बड़ी तादाद ठंडे पानी में नहाने में मसरूफ़। शहरी कहते हैं गर्मी बहुत है, तरोताज़ा होने के लिए नहर में नहा रहे हैं।
شہر میں جھلسا دینے والی گرمی کا راج برقرار، ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آلو بخارا، بادام، گنے کا رس اور سندل کے سٹالز پر شہریوں کا رش۔ شہری کہتے ہیں مشروبات کے استعمال سے گرمی کو بھگانے میں مدد ملتی ہے۔ منافع خوروں کا سرکاری ریٹ لسٹوں سے کھلواڑ، سبزیوں اور پھلوں کے مہنگے داموں فروخت جاری۔ ادرک 590، لیموں 560 اور لہسن 340 روپے کلو، سیب 320، خوبانی 250 اور فالسا 240 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت بدستور غریب عوام کی پہنچ سے دور، مرغی کا گوشت 416 روپے فی کلو سے نیچے نہ آ سکا۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت بھی 237 روپے پر برقرار ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6,990 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ مئی میں 1,62,000 سے زائد لیٹر ناقص دودھ ضائع کر دیا گیا۔ 1,04,000 کلو گوشت اور 17,000 کلو مسالہ جات تلف کر دیے گئے۔ 9,222 پوائنٹس کو 10 کروڑ 53 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ جوہر ٹاؤن کے گرلز ہاسٹل میں خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنانے کا انکشاف۔ خفیہ کیمرہ غزل ہاسٹل کی انتظامیہ کی جانب سے واش روم میں لگایا گیا تھا۔ خفیہ کیمرہ کے ذریعے ہاسٹل میں رہائش پذیر لڑکیوں کی نہانے کی ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں۔ مقدمہ درج، ہاسٹل مالک اور اہلیہ نامزد۔ ڈاکوؤں نے شہر میں اودھم مچا دیا۔ 24 گھنٹے میں چوری اور ڈکیتی کی 431 وارداتیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چوروں نے 15 گھروں کا صفایا کر دیا۔ لاکھوں روپے زیورات اور قیمتی اشیاء لے اڑے۔ آپریشن ونگ وارداتیں روکنے میں ناکام۔ لاہور پولیس شرپسند عناصر کی سرکوبی کے لیے متحرک۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں 5,400 سرچ اور کامبنگ آپریشن۔ ترجمان پولیس کے مطابق 1,65,000 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ 2623 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ شہدائے لاہور پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ پولیس گارڈ کی شہید کانسٹیبل محمد قیصر کی قبر پر حاضری، سلامی پیش کی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ سی سی پی او نے کہا کہ فرض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے شہداء محکمے کی شان ہیں۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا مانگا منڈی رورل ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا گیا۔ فاؤنڈیشن کی جانب سے عطیہ کیے میڈیکل اور بائیو میڈیکل آلات کا معائنہ بھی کیا۔ کہا کہ رورل ہیلتھ سینٹر سمیت تمام ہیلتھ فیسلٹیز میں ڈاکٹرز، مطلوبہ سٹاف جلد فراہم کر دیے جائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ جیت کر قوم کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ ورلڈ کپ جیتنا ہے تو ایک ہو کر کھیلنا ہوگا۔ صرف بھارت سے نہیں، تمام میچ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ قومی کپتان بابر اعظم کہتے ہیں اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے نہیں کھیلتا، اولین ترجیح پاکستان ٹیم ہے۔ عید قربان کی آمد قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں سجنے لگی۔ شاہپور کانچرا مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ شروع۔ طرح طرح کے خوبصورت جانور موجود، قیمتیں بھی انتہائی بلندی پر، منڈی میں خریدار نہ ہونے کے برابر۔ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کا مختلف پوائنٹس پر 7 اجتماعی قربانی سینٹرز کا اعلان۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ PP 169 میں قربانی سینٹر کا جائزہ لیا۔ کہا جماعت اسلامی عوامی خدمت کے لیے ہر شعبے میں کردار ادا کر رہی ہے۔